Ay, yan ang anday. Yan yung iba man. May texture, may dimension ng ating pancit. Nuda crunch. Daming pila, hindi lang isa. Tambay na may Dahil ito ko dito. Oo. Sarap. Isa pa doon. Igayon na ako. Doon na lang natin sila papilahin para ano kuya? Sarap? Good? Pila na. Pansitterian na. Kain po. Ano pangalan mo? Ano, super aning. Bakit ka nandito? Babantayan ko kasi yung mundo. Ito ang laging nagbibideo. Doon na natin pasit na tunay. Kasi kay Elise dapat di pumunta eh. Bigyan ka ng aming recipe, pakita mo. Pakita mo, ayusin mo naman yung hawak mo. Ayan. Pindutin mo to Pancit para- 4 ways. Pancit Pancit 3 ways. Pansit 3 ways, tangina. By Nino, by papaitan. May papaitan. Ito yung pancit kantot. Yan. Tangina. May issue ka ng Pancit minor. kantot. Pancit ba to, tsaka ano, pancit kantot. Hindi ko naman dapat sabihin na may ano eh. Pero medyo may pagka-bad boy ako eh. Bad boy pala si papaitan eh. Hindi, bad girl ako. Bad girl. Babae ako eh. Transman ako eh. Gagi, di ba lagi mo akong binibidyoan? Ikaw naman interviewin ko. Taga saan ka? Oo, dapat yung ini-interview eh. Queens Row Subdivision. Ba't ka nandito? Bakit hindi? Diba? Ang pangalan mo? Ako po si Uy, 10 daw sa mesa. Let's go! But for you can call me whatever the fuck you want in bed. Yes, please call me daddy. Tangina, sarap man. Masarap man pagtapos ng laro. Sarap daw. Uy, putang ina mo sumabog. Gopo. Yan, patigim ako. Masarap yan, pancit kantot. Ay, gago. Kasi pack the system nga, di ba? Ako din, patingin mo. Ako, patigim mo. Patigim mo ang pancit kantot. Ito, may Pansit tokwa. Canton 3 ways. Pancit threesome. Trisam tayo. Putang ina, pinorsam yung pansit Canton na may pansit. Puk! Pasubo ako. Paitan, kala ko tatay ko, sorry. Gago ka. Daddy. May tatay ka? Ako wala eh. Stay. Hindi, totoo yun. Sinaan. Sakit? Na ako, men. Oh, yan, Kuya KD, salamat. Thank you po. Thank you po, Kuya KD. Baka nare-release yung sa amin nila Dale. Yan. May interview, may outerview. Kasi pauwi na kami. Okay. Ang pancit kantot natin, masterpiece. Ito ang Pansit Canton 3 ways. Yeah. At pancit kantot threesome. Patikim ako. Para kay Elise dapat yan, tinabi ko yan eh. Yun. Tangina. Akala ko Nigerian princess namin, hindi ka pumunta. Yeah. Sa Saudi. Ayun. Gago. Joke lang. Tangina, na-realize ko. Yan. Ano pala yun? Pucha. Yung sa yung scam, nagsasend na, no? Please send me money. I'm Nigerian prince stuck in Saudi.